Walesta hamurinkichis hermanos ni, ñañas ni, walesta hamurinkichis doñas caballeros, kay sumaq tantakuyman, kay tantakuyta sumaqta qallariykunapaq, takirisunchis kay pusaq takiyta, kay pusaq takiynin Jehová Dios pakakunay. Sayarikusuman kay takiyta tukuy sonqo kunkalla takirikunanchispaq. Tiarikuychis ñañasni, kunanqa sumaqta yachakusunchis kaymanta. Sinch illakipi, pimantataq yanapata mañakusuman. Kaymanta parlariwasunchis hermanonchis César Centeno. Chimparimuy hermanoy. Imani sunmantaq sinch illaki tiempo pipunichu kawsakushanchis o chayri runas nimamanta llakikuspachu kawsakushanku kay tiempopi. Kay pasaq días, pasaq semanas, pasaq quillas ichapis telepi qawarirqanchis noticiasta o chayri radiopi uyarirqanchis chayri periodicopi o internetpi imaynataq kawsay kashan kay tiemponchispi. Q'ala llakilla ichari hastawanraq kay díasqa. Chayraykus Bibliaqa nerqa kay tiemponchismanta manchay sinch illaki tiempo kananta. Pero qawarina imatachu Señorninchis Jesucristo Bibliapi nerqa kay tukukuy p'unchaymanta imachus kananta. A ver, masqarisunman kay Marcos capítulo 13 versículo 8 masqarisun Biblias ninchispi. A ver. Tarinkichisña chaypi hinata nin Marcos 13:8. Aylluqa waq aylluq contranta ujarikunqa. Suyupis waq suyuq contranta. Kayniqpi haqayniqpita hallp'ay hakuykuna yarqaykuna ima kanqa. Chaykunaqa nanaykuna qallarinillanraq kanqa. Unquq warmiq nanaynin hina. Kaypi leerisqanchispi imas kanantataq nisqa Señorninchis Jesucristo kay tukukuy p'unchaykunapi. Pay parlarirqa kaypi ayllunin waq aylluq contranta ujarikunanta. Suyupis waq suyuq contranta.
chayta rikunchis kay tiempunchispi. Icha tumpa yuyarikusunman o piensarisunman kay pasaq 100 watasllapi ashka suyus guerrapi karganku. Ichapis uyarirganchis kay iskay hatuchaq guerrasmanta, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Iwaq guerras kallarqataq kay pasaq 100 watas ukhupi. Kunan chay wataspega, chay guerraspega mana chunka runasllachu wañurqanku ichari. Nitaq 20 runasllachu, mashkas wañurqanku. Casi 100,000 runas hina wañurqanku nin chay guerraspi. Kunan chayqa mayllaki ichari, mayllaki. Chantapis kaypi Jesus parlallarqataq hallp'ay hakuykunamanta nisunman terremotos, inundaciones, locoparas, locowayras chaykunas kananta. Kikillanta kay pasaq 100 wataspi chaykuna astawan yapakurqa y ashka runastaq wañullarqankutaq. Chay waq llaki. Parlallarqataq Jesus kay waq versiculospi kay ongoykunamanta. Y ongoykunataq kikillantaq yapakunan karqa. Imaymana ongoykuna kay tukukuy p'unchaykunapi rujurinan karqa. Kay piensarisunman icha kay pasaq chunka watasllapi mosuq ongoykuna yapakusqanpi ichari. Kay Boliviallapi kay q'uñi lugarespi kay Chapari nisqapi ashka ongoykunas rijurirqa kay dengue nisqa, chaymanta chikungunya, ineraq unaychu arenavirus nisqashina uyarikushallarqataq kunan ma parlarinkuña runas pero chay musuq ongoykunas. Pero kay diasri ima ongoytaq runasta mayta sustillichishan, mayta llakichishan kay coronavirus nisqa ichari. Chaytaq Jesus nerqa hina mana uq lugarllapichu kanan karqa, manaqa munduntinpi kanan karqa. Ari kaypi uq mundita tiyapuwan hallp'itanchis kaypi tiyakushanchis naqanchis. Chay coronavirus millay ongoyqa kay Chinapi rujurisqa. Kunan ma Chinallapichu chay ongoy kashan kay kunitan ichari. Jesus nerqa hina tukuynekpi. Chaymanta Chinamanta pasaygorqa waq paisesman kay Italiaman, chantapis Españaman, Estados Unidosmanpis chayamun, neraq Boliviapi kasharqachu kunan Boliviapipis kan. Ch'isilla qhawarisharqani noticiaspi 19 runashña kay ongoywan kashanku. Ari kay Boliviapi. Y chaytaq may llaki ichari runasta mayta llakichishan kay tiempopi. Entonces nisunmanchu runas kay tiempopi llakipi kawsashasqankuta. Chari nisunman porque chay qhawarinchina chaykunas kay tiempunchispi pasasha. Pero runasqa wakinkutis llakikullankutaq icha machuyasqankurayku, chayri qolqi makasqanrayku, chayri familiankumanta pillapis wañupusqankurayku. Chay waq llakikuna kashallantaq. Kunan ajina llakikuna kaqtin pimanta yanapata mañakusunman. Pimantaq chay llakininchispi qaparikusunman. Mascarinachis Bibliapi pimanchis chay hina llakipi kashaspa qaparikunanchista. Kay Salmos librota mascarisunman. Salmo 37 ta mascarisunchis. Salmo 37. Versículo 39 tataq leerisu. Salmo 37, versículo 39. Tarinkichisni chaypi hinatanin. Chegan runaspaq salvacionqa hamun Tata Dios manta. Llaki tiempopi paymin hark'akuqninkuqa. Entonces, llakipi kashaspa ichapis kay coronavirus nisqa mayta mancharichiwashanchis ashka runasta, ashkasta pimantaq qaparikunanchis tiyan yanaparinawanchispaq, sonqocharinawanchispaq. Kay versiculopi nisqanman hina. Kaypi nin Tata Diosman. Dios tatanchis Jehovaman qaparikuna tiyan llaki tiempopi. Paytaq nin hark'awasunpuni. Chayri sonqochawasun, kallpachawasun. Entonces, kay discursopi chaymanta parlarisunchis uchikante
Jehová Dios ninchis imaynatachus kay tiempopi runasta kamachisninta piskunachus payta sirvishanchis tukuy songo chaykunata kallpachasqanta. Payqa tukuy maymanamanta kallpachawanchis songochawanchis pero kunan qhawarisun kinsaneqmanta chari watik kay mundituyta qhawarimuwaqchis kay munditu kaypi kashanchis nuqanchis noqayku kashayku Boliviapi icha wakin hermanosninchis kashanku Estados Unidospi, Brasilpi, Chinapi, kashi tukuynin munduntinpi chari hermanos kapuanchis. Entonces Jehová Dios rimaypi kashan. Payqa Biblia nin hanaq pachapi kashan Dios tatanchis Jehová. Karupi kaqtinpis noqanchisqa paypa qhawayninpiqa huch'uysitus kanchis. Ichapis pikisinalla kanchis chari. Ajina huch'uysitus kaqtinchispis payqa yachan llakiyninchista. Yachan llakiyniyta hermanay, imachus kunitan llakichishasунki, imaypichus kashanki pay sumaqta yachan. Yachallantaq ima llakiykunachus munduntinpi kasqanta. Ñaqa nisharqanchis kawsayqa diamanta dia astawan saqrayashan, llakiykunas astawan yapakushan y ongoykunaspis astawan ruhuranqaraq. Pero Jehová Dios ninchis yachan chaykuna kay mundunchispi pasashasqanta. Chayraykus como yachan pay ima llakiykunas kasqanta yachallantaq imaynatachus songochanawanchista kallpachanawanchistapis. Chayraykus kunan ñawpaq parlarisun kay ñawpaq kaq yanapamanta imaynata pay yanapariwanchis. Masqarisunman chaypaq kay Salmo 55 versículo 22 ta leerisunchis. Salmo 55 versículo 22 nin. Tarinkichisña chay. Llakiyniyta tata Diosman saqay. Payqa sinch'ita sayachisunqa. Payqa chiqan runata ni hayk'a hurmaqta saqinqachu. Kaypi imanishawanchis tatanchis Jehová. Llakiyninchista payman saqinata. Ari, chayta nishawanchis Jehová Dios ninchis sapa ninchista. Icha kunitan noqanchis llakiyniyuq kashanchis. Icha ongoyrayku nanaywan kashasuman mayta icha putikushanchis ichari. Ima llaki kampuni. Kunan chay hina llakiypi kashaspa kay versículo nisqanman hina imata ruwarinanchis tiyan. Tatanchis Jehová nishawanchis sapawqta wawitay llakiyniyta noqaman saqeway. Noqa apaysisayki. Ashayta nishawanchis. Kunan pero ñaqa nisharqanchis Jehová Dios karupi kashan hanaq pachapi. Imaynata payman saqesunman llakiyninchista. Imaynata. Chaypaq mayta yanapawasunman kay ñawpaq kaq yanapa. Oración. Chari Jehová Diosman orakunanchis tiyan. Jehová Dios ninchisman mañakunanchis tiyan. Mañakuyniyta payman ima llakiynillanchistapis saqesunman. Chari ajinamanta pay yanapanawanchispaq. Pichus kay Salmo 55 ta qillqaqqa Rey David paypis llakiyllapitaq tarikurqa nin Biblia. Ima llakiykunas paypata kanman karqa munasqa amigun wasanchasqa nin ukkuti. Chaymanta wawan wañupusqa. Chaymanta paypis Diospaq ñawpaqinpi huchallikullasqataq. Entonces chaykunas paytapis mayta llakichirqa nin. Ari niraq kay Salmo 55 ta qillqashaqti. Pero imata kaypi pay qillqarirqa experienciawan nisunman llakiyninchista Jehová Diosman saqinata. Ichari? Entonces chayta pay experienciawan qillqaykurirqa. Ichari? Entonces noqanchis chayta ruwallasunmanta. Llakiyninchista Jehová Diosman orakuspa willakusunman. Ichari? Pero icha wakin kutiqa libre llakisqapuni kashasunman, manchay llakisqapuni kashasunman y nima ruwayatisunmanchu. Ni parlaytapis ichatisunmanchu. Imata chay kutispi ruwasunman. Yuyarikuna kay Salmo 34:18 nisqanta. Chaystutawan chayta leerillasunmanta. Kay Salmo 34 versículo 18.
Chaypinin Tata Diosqa qayllallapi kashan salvanampaq huchallikusqankumanta sonqunkuta nanachikuqkunata. Pikunachus manaña salvasqa kayta suyankuchu chaykunata. Kay versículo may k'achito. Kay versículo 18 qallarinimpinin Tata Diosqa qayllallapi kashan nin. Nisharqanchis hina icha llakininchis may hatunpuni kanman, may phutisqa kashasunman. Ni matataq niyta atisunmanchu Jehová tatanchisman. Pero chaypi yarikuna Jehová Diosqa ladullanchispi kashasqanta. Imaynapi pay ladunchispi kashan, pay wakichisqa kashan, listo kashan, sonqochanawanchispaq, yanapanawanchispaq, kallpachanawanchispaq. Chay tukukuyninpi kay versículopi nin, payqa manaña salvasqa kayta suyankuchu chaykunata salvan, yanapan. Entonces chayta ruwasunman. Y yarikullasunmantaq Bibliapi parlan ashka qarismanta, warmismanta, hasta wawitasmanta pikunachus Diosman orakorqanku, llakipi kashaspa. Biblia parlan Ana sutiyuq warmimanta. Anapis nin may llakisqa kashaspa wagan Jehová Diosman llakiyninta willakorqa. Noqanchispis ahina ruwallasunmanta. Rey Davidpis llakiyninta wagan willakullarqata Jehová Diosman. Señorninchis Jesucristopis ichari tuta enterota payqa tatanwan parlarerqay kay oración niqta. Entonces chayta ruwasunmi. Entonces chay ñawpaq kaq yanapa. Chari Diosman mañakuyta atisqanchis oración. Iskay kaq yanapata maskarina kunan kay Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16 talersunchis. Tarinkichishña chaypi hinatanin. Noqataq tataymanta mañapusqaykichik, paytaq waqiyanapata qosunqachik, qankunawan wiñaypaq kananpaq. Kaypi Jesús parlasharqa waqyanapamanta. Chayrich askitan nin hina chay yanapa palabritapi kashan sonqochaq. ¿Yari? Entonces, pero pitaq chay yanapa. Chay versículo 17 qallaristunpi nin chay yanapaqa Diospa atiynin. Entonces, kay iskay kaq yanapa kashan Diospaq atiynin. Nisunman Santo Espíritu. Ari. Llakiypi kashaspa tukuy sonqo mañakusunman Diospaq atiyninta. Pero imaynata Diospaq atiynin yanapawasunman sinch'i llakiypi kashaqtinchis o kay tukukuy p'unchaykunapi imaymana llakiykunata awantanapaq. Imaynata Diospaq atiynin yanapawasun. Chaypaq t'ukurisunman kaypi animalito tiyapuwan juritu akatenqa wakin ninku akatanga. Entonces kay akatenqa imata yachakusunman uchchikitallan parlarisun. Kay akatenqaqa nin chay pelotitata ruwakuspa pampitapi chayqa paykunapaq mikhunitanku nin chaywan kawsakunku. Chayraykus a veces nin diasta tutasta paykuna chay bolitata tanqaychaspa kanku nin. Pero chayllapi icha waq akatanqa tinkukunman y qhechuytataq munanman. Ima pasan chay pacha chay akatanqawan. Nin kay científicos nisqankuman hina kallpan astawan yapakun nin. Ahina ch'ampaypi rikukuqtin llakiypi rikukuqtin. Mana chay pelotita chay mikhunitanta qechuchikunanpaq entonces kallpan dobleta hina yapakun nin. Ahinamanta maqanakunanpaq nisunmi mana qechuchikunanpaq kallpasapaman paran, kallpasapaman tukun. Entonces noqanchispis llakiypi kashaspa Diospaq atiyninta mañakusunman y akatenqa sina kallpasapa kanapaq. Ichari ima llakiytapis awantanapaq. Ari mana llawch'yapunapaq. Icha llakisqa kashaspa icha llakiy tukuchipuwasunman. Charini ima ruwayatsunmanchu. Pero chay kuti yarikuna Diospaq atiyninta mañakunata. Y Dios Jehová Diosninchistaq atiyninta wasunpuni. Pero maypi chay atiyta hapisunman. Nisharqanchis ñaqa kanman oración niqti. Chay cheganta Jehová Dios mansuman atiyninta qorinawanchista. Chay kan.
Chaymanta mañakullasunmanta chayri chay atiyta hapillasunmanta kay hina tantakuykunapi. Chari kay tantakuyman hamuspa Diospaq atiyninta hapillanchista. Hermanunchik ñaqay kay tantakuy qallarinanpaq Diostatanchik Jehovamanta mañakurqa. Chay mañakushaspa imata mañakurqa Diospaq atiyninta. Chari entonces kaypi hapillasunmanta ajinamanta kallpachasqa kanapaq. Maypi hapillasunmanta Diospaq atiyninta Bibliata leerispa. Chari Diospaq palabranta leerispa. Y kay Diospaq palabranta leerispaqa Diospaq atiyninta hapillasunmanta imaqtinchus piskunachus Bibliata qillqaqkuna Diospaq atiyninwan yanapachikurqanku. ¿Ichari? Entonces Diospaq palabranta leerisun chayqa chay Diospaq atiyninta hapillasunta. Chaypaq kallpachakusunmi sapadilla tukuy atisqanchista Bibliata leerinapaq. Ajinamanta Diospaq atiynin ima llakipi kashaqtinchispis mayta kallpachawasunchis. Chari chay iskay kaq yanapa. Entonces Diospaq atiynin. Kunan 15 kaq yanapamanta parlarini. Imaynamantawan Jehová Dios kay llaki tiempopi u llakipi kashaqtinchis yanapawanchis. Mascarisunman chaypaq kay Proverbios capítulo 17 Proverbios capítulo 17 versículo 17 ta leerisunchis. Tarinkichishña chay hinata chaypinin. Kawsaqqa tukuy tiempopi munakuyniyoq. Wawqi hinataq runawan kuska llakiypi sayaykunanpaq. Ima pimanta parlashan kay versículopi. Kaypinin kawsaqqa tukuy tiempopi munakuyniyoq. Wawqi hinataq runawan kuska llakiypi sayaykunanpaq. Sutisituchu kay versículo. Pitaq chay kawsaqa. Bibliapi kaynata nisharqa kay Dios pasimin qillqa Bibliapi kay versículollataq hinata nin. Tukuy tiempo amigoqa munakun, llaki, putiy tiempopipis hermano hina kuyakuyniyoq. Chayshina aswan ch'uytay. Entonces kay versículopi parlashan sumaq amigomanta. Pichus mana kusiyllapichu noqanchiswan kanqanku. Manaqa putiypi, llakiypi noqanchiswan kuska kanqanku. Ari? Kunan chay hina sumaq amigusta maypi tarisunman. Maypi tarisunman chay hina sumaq amigusta. Kayman lluqsispa hawapichu? Mana. Pikunachus mana Jehová Diosta sirvinkuchu, chay runasqa pikunata qawanku sumaq amigunkupaq. Paykuna qawanku piskunachus ashka wasisniyuq kanku, ichapis ashka autusniyuq, ashka golqeyuq, manchay famosos, manchay riqsisqas, chaykunata sumaq amigunkupaq hina qawanku. Pero kunan chaypi piensarispa, chay nisunman chay amigosninku llakiypi, putiypi paykunawan punichu kanku? Mana ichari. Ashka kutispi interés raygulla a veces ajina runasun amigusta ruakunku. Pero kay Proverbios 17 nisqanman hinari chay sumaq amigo maypi tarisunman. Kay tantakuykunapi. Chari kay tantakuykunallapi chay sumaq amigos kashanku, sumaq hermanas, sumaq hermanos, piskunachus noqanchiswan kuska Jehová Diosta sirvishanku. Llakiypi putiypipis noqallanchiswantaq kanqanku. ¿Ichari? Entonces chay hina sumaq hermanos, sumaq amigosqa Diospaq llaqtallanpi kashanku. Entonces chaypaq noqanchispis kallpachakusunman, Diospaq llaqtanman yaykunapaq. Ichapis qan dicienta Bibliata estudiashanki, dicien primera vez kay tantakuyman hamurinki, sigue kallpachakullaypuni hamunaykipaq. Ajina k'acha amigoswan kuska Jehová Diosta yupaychananchispa. Kunan mashka amigustaq tiyapuanchis ajina k'achas kay Proverbios 17 nisqanman hina. Pikunachus llakiypi, putiypi noqanchiswan kanqanku. Mashka kapuasunman. Wataq kay mundituta
kawarina. Entonces, Bolivia pi más de 20.000 tiapuans, 20.000 sumas cacha amigos, sumas hermanas y hermanos. Pero mundo entero piri, ashka, Japón pi, Estados Unidos pi, Argentina pi, Chile pi, tukuy nekpi mundo timpi, ashka sumas amigos tiapuans. Que hay Proverbios 17:17 niskan manjina. Chari, más de 8 millones. Entonces, chay hinamanta, Jehová Dios ninchisqa kay llaki tiempopi, hermanos, hermanas nikta, maita, songo chashallawanchista, kallpa chashallawanchista. Ajinamanta kay llaki tiempopi Jehová Dios, yanapashawanchi, chay kinsalla qawarinchi, Jehová Dios man orakunamanta, atininta mañakunamanta, y k'acha hermanos, hermanas mantawan. Chaykuna nekta Jehová Dios, kay hina llaki tiempopi, tukuyninchista, maita yanapashawanchis. Pero a veces nin ichani sunman tumpais kayraya sunman, pero ni ichani sunman Jehová Dios yanapawan mampunichu. Imaynata chayta sutita reparayman ni sunman. Icha imapi pantaygorganchis, ima llakiniuj kasha sunman, iyasunmanta Jehová Dios mana munakuasqanchista. Pero imata Biblia ninchaymanta, Jehová Dios munakuanchis punichu. Chayta haqay ñawpa tiempopi runa sumaqta yacharqa, Apóstol Pablo. Apóstol Pablo sut'ita yacharqa, Jehová Dios payta mayta munakusqanta. Ari, maskarina Bibliapi imatachus pay nisqanta. Kay Romanos capítulo 8 tamaskarishunman. Versículo 35 tañawpaqta leerisunchis. Chaypi Apóstol Pablo wakin tapuysitusta ruwan. Ichapis kay versículo leerishaspa sapa uqnikichis t'ukuriwaqchis. Imaynata chay tapuykunaman kutichiwaqchis. Imaynata kutichisunman sapa uqninchis. Chari? Versículo 35 pinin, Romanos 8:35. Pitaq Cristo munakuyninmanta t'aqawasunmanri. Ñak'arichu, llakichu, qhatiygachasqa kaychu, yarqaychu, ropamanta pisisqa kaychu, wañuy patapi kaychu, pipis wañuchinawanchista niwasqanchikchu. Imaynata kay tapuykunaman kutirichishun sapa uq. Ari nispachu, humana nispachu. Sumaq tapuykuna ichari. Pero kunan qawarina imaynatachus Apóstol Pablo kutichisqanta chay tapuykunaman. Kay versículo 38 pinin. Allintapuni yachani, ni wañuypis, ni kawsaypis, ni angelespis, ni gobiernospis, ni kaypi kaq imaspis, ni hamuq kaq imaspis, ni atiykunapis, ni patapi kaq imaspis, ni urapi kaq imaspis, ni tahuaq ruwasqa kaq imaspis t'aqayta atiwasunmanchu Diospa munakuyninmantaqa. Chayma yapaykurisukman, ni coronaviruspis Diospaq munakuyninmanta t'aqawasunmanchu. Entonces, kaypi imata reparanchis kay Apóstol Pablo nisqanpi. Pay sut'ita yacharqa Jehová Dios payta mayta munakusqanta. Yachallarqataq ni imapuni payta Diosmanta t'aqananta. Ichari ni wañuy. Wañusunman chaypis icha uq ongoy kay tiempopi wanchiwasunman o imaynallamantapis wañuy chayamuwasunman Jehová Diospaqa yuyayninpi kallasunpuni. Ari, mana ni wañuypis t'aqawasunmanchu. Nima millay ongoykunapis Jehová munakuyninmanta t'aqawasunmanchu. Chari ajinata Apóstol Pablo yacharqa seguro kasharqa Jehová Dios payta munakusqanta. Noqanchispis ajinata yuyanapaq kallpachakusunman. Pero imas yanapawasun chaypaq Apóstol Pablo hina ichapsi tumpa kawsayninpi piensarisunman. Payqa tukuy atisqanta Jehová Diosta yupaycharqa. Wakin kuti icha yarqaypi rikukurqa,
ichapis golgemanta pisisqa karqa, wakin kutis ichapis onqullarqataq onqoyniyuq karqa, pero ajinapis payqa sigue Jehová Diosta munakullarqapuni, paypaq munaynintataq tukuy atisqanta ruwarqa. Nuqanchispis icha ashka watastaña Jehová llaqtanpi kashanchis, Jehová testigosnin hina ichari, pero sigue Jehová Diosman k'askaykunapaq kallpachakullasunmanpuni. Sigan zishallanraq Biblia estudiashanki, sigue estudiallaypuni. Jehová Diosman k'askaykunaykipaq kallpachakullaypuni, amapuni saqaychu. Imaymana llakiykunas kay tiempopi yapakunman chaypis, noqanchistaqa Jehová Dios yanapawasunpuni. Wate hiyarikuna kay akatengetamanta, imitatawan yachakusuman kay animalitumanta, mayk'aqllapis icha chumpaykiman ch'ipaykukusorqay, orqukuyta munaspa orquchikullawanchis, mana ichari, orqoy munaqtinchis astawan ch'ipayqukun, astawan ch'ipayqukun. Y libre orqoy munaspapuni ma orquchikullawanchischu, orqonchis chaypis icha uq makisitun o chakisitun phawapun, y kaypi ari uq chakitun makanñapunichu. Entonces ajinatay phawapun orqoyta munaqtinchis, pero imaqtin chay pasan imaqtinchis kay akatenqaqa libre ch'ipasqa chay chumpaman. Noqanchispis ajinallatataq ruwasunman, Jehová Diosman kay llaki tiempopi tukuy atisqanchista ch'ipakusunman, makinmanta mana kacharikusunmanchu. Chari akatenqa sina libre ch'ipasqas kana imallaki hamuqtinpis. Entonces kay discursopi qawarinchis sina Jesús paq nisqan kay Marcos 13:8 pi pay parlarqay imaymana llakiykuna kay tiempopi pasananta, y chayta junt'akushanpuni. Ashka runasta chaykuna mayta llakichiqtinpis Jehová testigosninqa kusisqas kanchis ichari, kusisqas kanchis. Ashka runastaq ajinata qawawanchis. A veces ninku wakinqa imaqtin payma llakikunchu, imaqtin kusisqallapuni purishanri ninku wakinqa. Imaqtinchus Jehová yanapawanchis, pay kusikuyniyuq Dios, y noqanchistataq kusisqalla kanapaq yanapashawanchis, ajina llakiykuna kaqtinpis. Chantapis kusikullasunmantaq imaqtinchus Jesuspaq nisqan kay días junt'akushan, noqanchistaq chayta rikushanchis, mana rikushallanchischu. Tumpitamantawan chay llakiykuna tukukapunqaña, y Jehová p'unchaynintaq chayamunqa. Chay pacha nipi ongosunñachu, nipi barbijos churakusunñachu, nipi kay alcohol en gel nisqata mask'amusunñachu, tukuy sanitus kasunchis, nipi wañunqañachu, nipi onqoywan llakisqachu kanqa ichari, manaqa chaykunata Jehová Dios chinkachanqa. Ari. Entonces yarikuna kayta hermanosni y piskunachus hamurinkichis kay tantakuyman, kayta yarikuna sinch'i llakiypi kashaqtinchis pimanta qaparikunanchis tiyan. Watej masq'arisuman kay Salmo 37. Salmo 37, versículo 39. Chaypi nin: chegan runaspaq salvacionqa hamun, Dios tatanchis Jehovamanta, llaki tiempopi paymin hark'awasunchis. Pachis hermano César sumasta songo chaykuayku, hasta wampis mayta pachikunchis tatanchis Jehovata, kay hina sumaqta palabranwan songo chariwasqanchismanta ichari. Kay tantakuyqa mana kunallanchu apakushan. Qhipan semanapis kikin horas llatataq waq hermanoñataq Bibliamanta k'achituta pararillawasunta. Charawus qhipan semana hamurillawaqchistaq astawan Bibliamanta yachakunanchispaq yachakunaychispaq. Kunanqa hermanonchis Joaquín Vallejos Torremanta qhawaq revistamanta yachakunanchispaq yanapariwasun. Chimparimi hermanoy. Wale hermanos ni kunanga kay Torremanta qhawaq revistata
estudiarinanchispa mascarisunchis kay 33 taquita, taquirisunchis kay kashan 33 taquinin llaquinikita Jehová Dios mansaqay. Salmo 55 manta orjosqa kashan y sayaririkusuman taquirinanchikpa. Wal hermanos ni tiarikuichi kunanka orqorimuna kachun kay enero killamanta torremanta qhawaq revistas ninchikta y kinsakaj yachaqananta kunan astawan sut'incharisunchis chaymanta yacharikusunchis. Chaypi parlarishan Jehová Diospaj may munasqa kanchik chaymanta. Yachanchik hina aybisninqa onquykusunman chay uchayqa qolqesitu pischikusunman obviajapsuma manaña nima ruayatsuman chay imayna kasuma. Ay noqaqa niña imapaqpas valenichu nisuma. Entonces ahinata yanapaq imataq yanapawasuma. Chaymanta kaypi yachakusunchis manchay k'achitu kashan. Tatanchik Jehová ashkata munanchik imay valesqanchista niriwasunchis kay yachaqanapi. Chayta sumaqta qhawarisunchis y kay orqosqa kashan kay yachaqana Salmo 136 23 manta y chaypi nishan Diosqa k'umuykuchisqa kashaqtinchik noqanchikmanta yarikun nispa. Manchay k'achitu. A ver, qhawarinachis kachaykusunchis y hermanonchis Wilson Álvarez yanapariwasunchis leerispa kay ñawpaq kaq iskay kaqpa rafutaw. Leeripuayku hermano. Quince hermanos piensarina. U joven hermanoman, Dr. William Sinchi unqoyniyuq kasqanta.
Chay ongoita kallpanta pisimanta pisitukuchinanta. Waj hermanotata sumaqta trabajaqtinpis trabajonmanta wich'unku. Manataq waj trabajota tarikuyta tinchu. Paytaq 50 kuraq watasniyuqña. Waj hermanataq viejitaña kasqanrayku Jehová Diospaq pisillataña llank'asqanta yuyan. Chay hina llakiykunasniyuq kanchis chayqa, ichapis niña imapaq valesqanchista yuyanchis. Chay hina llakiykunaqa kusiyninchista qhichwasunman, pisipaq qhawakunanchispaq tanqawasunman, waqkunamantataq karunchawasunman. Wale hermansi kunanqa maquillata uqharina kashan parlarimuya tinchishantaqa, kaypi tapuysitus kashan kay uhnin kaqnin ima llakiykunasniyuqtaq wakin hermanos kanku. Hermananchik Eli Laimi. Wakin hermanosa ongosas kashanku, chay joven hermano hina, wakin tahri mana trabajo kasqankurayku, imaynatachus familianku tuywanankumantam llakisqas kanku. O wakinqa viejitusña kasankurayku, piensanku manaña sumaqtachus Jehová Dios llank'asankuta. Eso, ajina, hermano anchis Marco. Arichantapis chay wakin llakiykunaqa hinallamanta rikurin mana suyasqalla. Por ejemplo, kaypi nin icha wakin hermanosqa sumaqta trabajtinkupish nin hina mana trabajowan rikurinkumanchu. Ajinapis kaman llakiykunawan onquykunawan mana suyaspalla hina llakipi rikullankumanta. Eso, ajina. Kunanqa iskay kaqta puynin llakiykunasniyuq kaspa imaynataq kasunman. Hermananchik Zulma. Llakiykunapi kaspaqa yuyasuman nimapa valesqanchista, kusiyninchistapis chay llakiqa qhichwasuman, pisipaqta qhawakusuman, yastawanpis waqkunamanta karunchakusuman. Eso. Entonces chay hinaman chay asuma. Entonces kunan qhawarillasumpuni astawan kay 15 kaq parrafota leerinachi. Kay mundumanta runasqa waqkunata Satanás hina pisipaq qhawanku. Satanaspaqqa nimapaq valenchischu. Payqa yacharqa Eva Jehová Diosta mana kasukuqtin wañunanta. Hinapis saqra kasqanrayku Evaman nerqa. Sapallaykimanta asun allinta kawsanki nispa. Kay mundumanta religiones, gobiernos, hatuchaq negociospis diablo makinpi kashanku. Chayrayku negociuyuq kaqkuna, políticos, religionista kamachiqkunapis runasta pisipaq qhawanku. Nitaq paykunamanta llakikunkuchu. Satanaswan paypaq makinpi kaqkunawan imaynata runasta qhawanku. Hermananchik Benito Quiroga. Satanaspaqqa nimapaq valencheschu chayrayku Evata ch'awkiyarqa Jehovata mana kasukunanpaq pay Adanpis wañunankupaq. Eso, chay hina saqra, hermananchik Edi. Satanás yacharqa Eva Adawan Diosmanta karunchakuqtinku paykuna wañunankuta ajina yachaspapis pay llullakurqa Evama. Entonces chaypi Satanás rikuchisharqa runasta pisipaq qhawasqanta. Eso, ajina. Hermananchik Eli Cabrera. Satanás pa makinpi kay negocios, política, kay wakin runaspis ajinallatata qhawawanchis. Mana paykunapaq nimapaq valenchischu pisipaq qhawanku runasta. Ajina reparanchis kay munduntintaqa Satanaspuni apaykachasqanta. Eso, ajina. Chari. Y llakirikuwasunmanchu uchkallantapas ajinata ima pasawaqtinchik. Hermano César.
Ni tumpata llakikuanchishchu entonces astawan munan Satanasqa llakisqa kashaspa llakiyninchis tukuchinawanchista Jehovaman karunchanawachista. Kunan qhawarina imastata kay yachaqanaspi yachakusunchis chayta 4 párrafo leerisunchis. Jehová Dios ninchisqa mana munanchu pisipaq qhawakunanchista. Ima llakillapis mana imapaq valesqanchista yachiwanchis chayqa pay yanapariwanchis. Chayrayku kay yachaqanapiqa imaynatachus kay llakiykunapi yanapawasqanchista yachakusun. Onqosqa kaqtinchis, qolqi mana kapuaqtinchis, viejituslla kasqanchisrayku Jehovapaq niña sirvisqanchista yuyaqtinchis ima. Hinapis imaraykuta Jehová Diospaq mayta valesqanchista cresunman. Chayta qhipan párrafospi yachakusun. Imatata kay yachaqanapi yachakusun. Hermananchis Estela. Kay yachaqanapiqa yachakusuni imaynatas Jehová Dios ninchis llakiykunapi yanapawasqanchikta onqosqa kasaqtinchik qolqi mana kapuwaqtinchik chayri viejitusña kasqanchikrayku niña sirvisqanchikta yuyaqtinchikpis. Eso. Hermanonchis Pablo. Kay Salmo 136, 23 nisqama hinaqa noqanchis gracias taqonchis Jehová Dios ninchikmi imaraykuchus payqa kay k'umuykachachisqa kaqtinchis chayri ima llakipi kaqtinchis nin khuyakuyninqa paypata wiñaypaq noqanchispaqi y chaytataq rikuchiwanchis sapa día tukuy maymanamanta chayrayku kusikunchis ahina llakipi Jehová Dios noqanchis kasqanmanta. Ahina hermano. Kunan qhawarisunchis kay ñawpaq kaqta kay yaykusunchis Jehová Diospaqqa ashka valenchi. Párrafo 5 leerinachis. Jehová Dios ñut'u hallp'amanta ruwaqtinchispis paypaqqa mayta valenchis. Imaraykutaq creesunman Jehová Diospaq mayta valesqanchista. Ñawpaqtaqa payman rikch'akuqta ruwasqanchisrayku. Payqa hallp'api tukuyma ruwasqanmanta aswan patapi churawarqanchis. Chantapis hallp'ata animalesta ima makisninchisman churarqa. Imaraykuta Jehová Diospaq mayta valesqanchikta creesunman. Hermananchis Zulma. Imaraykuchus kay Génesis 1:27 nisqama hina payqa payman rich'akuqta ruwarqanchis chaypi rikunchis paypaqqa mayta valesqanchikta. Yes. Chay. Hermananchis Elizabeth. Chantapis Salmo capítulo 8 versículo 6 pinillantaj imaynatachus Jehováqa churasqa nin runaq makinman kamachinanpaq animalitusta imaqcha kay hallp'apatapi tiyan chayta yahinatay animalitusmanta nisqaqa aswan yachayniyuqta aswan yuyayniyuqta munakuyniyuqta ruwarqanchis. Ahina. Entonces chay tukuy imapi imata reparanchis. Hermanonchis Pablo. Payqa mana kay ñut'u hallp'ata hinallachu qhawanchis mana valorniyuqta manaqa payqa may valorniyuqta qhawanchis chantapis munakuwanchis chay rikukun chaypi imaraykuchus animalesmantapis may sumaq uhinata ruwarqanchis chayta reparachiwanchis chay kay párrafo. Eso, kunan razontawan qhawarisunchis kay suqta kaq párrafo leerinachis. Adán huchallaqtinpis Jehová Diospaqqa valellanchikpuni. Payqa anchatapuni munakuwasqanchisrayku wawanta huchasninchisrayku wañunanpaq kachamurqa. Jesus kawsayninta qusqanrayku Diosqa Adánpa huchanniqta wañuqkunata kawsarichimunqa. Chayqan runasta mana chayqan runastapis.
Jehová Diosqa palabrampi niwanchis. Onqosqa kaqtinchikpis, mana qolqeyuq kaqtinchikpis, pijituña kaqtinchikpis, paypaq mayta valesqanchikta. Imaraykuta Jehová Diospaq mayta valesqanchikta nillasunmanta. Hermananchis Reina. Ari yachanchis hina Adán huchallektinpis pay mana Jehová Dios ninchista kasukuqtinpis Jehová Dios ninchqa munakuwasqanchirayku huchasninchismanta perdonanawanchispaq wawanta kachamurqa chayrayku wañuqtinchispis pay kawsarichiyta tiwasun. Eso. Hina ichari hermananchis Marco. Ari chantapis piensarisuma may hinatapuni munakuwasqanchista. Imaqtinchis Jehovaqa atiman ipi angellatapis kachayta. Chawayñis payqa nin k'ata wawanta aswan munasqa wawanta kacharqa nuqanchisrayku. Chay rikuchiwanchis Jehová Diospaq mayta valesqanchista. Eso. Y kay Hechos 10, 34, 35 nisqam hinari wakillantachi munakum mayna kama. Vale, hermananchis Lisette. Entonces, hay Hechos 10, 34, 35 piniwanchi, Jehová Dios nisisqa tukurunasta regiata qhawasqanchista. Chay wama yakikunanchis chutian onqosqa kaqtinchispis, chayri viejitusña kaqtinchispis, chayri pisigolqeyuq kaqtinchispis, mana ni yanayanchispis chutian Jehová Dios nuqanchista munakuwasqanchista, chanta may valor niyuqpaq qhawasqanchista. Eso. Ahina ichari. Vale. Suma hermanos ni. Kunan ñawpallanpun risunchis kay qanchis parrafolerinachik. Jehová Dios may valorniyuqpaq qhawasqanchistaqa waq imaspi reparallasunmantaq. Payqa payman pusawanchis. Chantapis imayna sunquwanchus sumaq willaykunata hap'ikusqanchista yachan. Jehová Diosman qayllaykuqtinchis paypis nuqanchisman qayllaykamuwarqanchik. Chantapis payqa yachachinawanchispaq tiempunta, kallpanta imachuran. Jehová Dios yachan imaynachus kasqanchista, sumaq runasman tukuyta atisqanchiktapis. Pantaqtinchistaq munakuwasqanchisrayku k'amiwanchik. Chay tukuy imasqa Jehová Diospaq may munasqa kasqanchista rikuchiwanchik. Jehová Dios may valor niyuqpaq qhawasqanchikta imaspi reparallanchikta. Imaspi kallanta. Hermanonchi Iván. Chayta reparanchik kay llaqtaman pusamusqanchikpi. Payqa rikurqacha cielomanta payta riqsiyta munasqanchikta imayna sunquwanchik sumaq willaykunata hapikusqanchiktapis chayrayku llaqtanniqta payqa payman pusamunchik llaqtanpi astawan sumaqta harkananchikpaq. Eso. Chaypi reparanchis. Chantari. Hermananchis Zulma. Chantapis kay Santiago 4:8 nisqaman hina payman qayllaykuqtinchikqa paypis qayllaykamuwanchis. Yanapawanchistaq mana saqripariwanchikchu. Imapi pantaqtinchis payqa k'amiwanchis munakuwasqancharayku. Hina sumaq chay versículo, ¿sí? Hermananchis Benita. Chantapis kay Proverbios 3, capítulo 11, versículo 3, 11 y 12 pinin uhtataqa wawanta munakusqanrayku k'amin nispa. Ahinañatata Jehová Dios pis nuqanchik wakin kuti imapi pantaykushanchik chayqa k'amiriwanchik icha Biblia nehta, discursos nehta, chayri publicaciones nehta leesqanchikpi. Ahinamanta reparanchik pay munakuwasqanchikta. Chayta ruwananpaqtaq payqa tiempuchakun yachachinawanchikpaq ima mayta may munakuywan. Ahinamanta reparanchik Jehová Dios maytapuni munakuwasqanchikta. Manchay k'achituy sumaq hermano César.
Kaypi piensarisharqani kay parcitu parusitepnin Jehová Diosqa yachan imaynachus kasqanchistani. A veces ni tatasninchis mayachankuchu imaynapunichu noqanchis kasqanchista. O noqanchis mismo mayachakunchischu yachakusun sumaqta imaynachus kasqanchista. Pero Jehováqa yachan imachus llakiyninchis, imachus phutiyninchis, imachus kusiyninchis. Chayta sumaqta yachan noqanchismanta nisqa aswan sumaqta. Entonces chayqa mayta reparachillawanchistaq paypaq may valesqapuni kasqanchista. Suma hermano yariyajina ahí. Vale, kunanqa ñawpallamanpuni rina kay párrafo lerinaches. Rey Davidqa yacharqa Jehová Dios payta munakusqanta yanapasqantataq. Chayta yachaytaq runas nimapaq valesqanta niqtinku yanaparqa. Sinch llakisqa kashaqtinchis, chayri problemas niyuq kashaqtinchisqa, llakiyninchis mana tukuku hina kasqanta yuyanchis. Jehová Dios taqri yanapawashunman mana hinata yuyanapaq, llakiykunata atipanapaqpis. Jehová Dios noqanchiswan kaqtinqa, ni imapis payta kusiywan sirvinapaq hark'awashunmanchu. Chayrayku Jehová Dios munakuwasqanchikta, may valor niyuqpaqta qhawasqanchista yuyarikunapuni. Qepan párrafospi, ima kutispichus chayta astawan yuyarikunanchis kasqanta yachakusun. Pitaq leerimunman Salmo 18, 27 al 29. Vale, hermano, sí. Hermano Timoteo. Llampu songoyohkunata gan salvanki, uma ojarestari kumuy kachachinki. Gan tata Dios kanchayta gowanki. Gan Diosni lakha kainita kanchaykunki. Yanapaynikiwan enemigoyta tipasaj, maychikachaj pergastapis wasaykusaj. Vale, hermano, gracias. Tapuisito nin imaynatata Salmo 18, 27 al 29, llakipi kashaqtinsi yanapawanchi. Hermananchi Benita. Sinch illakiykunapi kanchis chayqa Jehová Dios imaynallamantapas yanapawanchik. Chaywantaq salvashawasunmanpis hina chay llakiymanta. Ari kay Salmo nisqanman hinaqa Jehová Dios man chay laqhapi kashaqtinchipis k'anchaytapis rikurichinman hina y chaytari sumaqta yanapawanchik. Chayta yachaspaqa noqanchikpis Jehová Diospi atinikunchik David hina sut'ita reparanchik mayta munakuwasqanchikta. Hina, chari. Y chayrayku cosata mana qonqanata kaypi yarichiwanchis, mana puni, yarikunapuni kasqanta. Chari, hermananchis Nirsa. Kay salmospi lenchina llakiyninchis kanman laqha hinay, ahina sientakuspaqa, hina rikuspaqa yuyarikuna kasqa Jehová mayta munakuwasqanchikta, paypa may valor niyuqpa kasqanchikta ima. Eso, chayta yarikunapuni kashi. Kunan kay qhawarisunchis kay ñawpaq kaq subtituloy, kay qhipan kaq subtitulo anchis, onqosqa kaqtinchis nin, kay párrafo 9 leerinachi. Onqosqa kaspaqa mayta llakikusunman. Nisunmantaq imapaqña valeniri nispa. Chantapis wakin imasta niña ruwayta atisqanchismanta, chayri waq yanapana kasqanchismanta p'inqakusunman. Onqosqa kasqanchista waqkuna mana reparaqtinkupis, icha llakikunchis manaña sano hinachu imatapis ruwayta atisqanchismanta. Ahina llakiypi kashaqtinchis, tatanchis Jehová kallpachawanchik. Qhipan párrafopi yachakusun imaynatachus chayta ruwasqanta. Imatataq onqosqa kaspa nisunman. Hermanonchis Ángel.
Onqosqa kaspaqa ichapis nisunman waq yanapanaraq kani imapaq kunan sirvini manaña imatapis ruwayatinichuqa nispa chantapis p'inqakusunman y chanta waqkuna mana reparaqtinkupis mana ruwayta imatapis ruwayta atisqanchikmanta ichapis mana waqkuna reparasqankurayku llakikullasunmanta entonces kaypi nin hina onqosqa kaspaqa may llaki. Ahina hermano, yahina puni onqosqa kaqtinchikqa. Kay qhipan parrafota leerinachkuna. Onqosqa kashaqtinchisqa misk'i palabra shonqonchista t'ikarichingman. Jehová Diosqa Bibliapi k'acha palabrasta churachirqa. Ahinamanta yuyarichinawanchispaq onqosqa kaspapis paypaq may munasqas kasqanchikta. Bibliapi chay k'acha palabrasta kutin kutita leesunchis chayqa Jehová Diosqa onqoyninchismanta mana anchata llakikunapaq yanapawasun. Pitaq leerimunman kay Proverbios 12:25. Hermananchis Verónica. Putayqa runata mana allinman tukuchin. Misk'i palabrasri sonqonta t'ikariching. Ahina, kay Proverbios 12:25 nisqaman hina imataq yanapawasunman onqosqa kashaqtinchik. Hermananchis Benita. Ari chay proverbiopi niwanchik misk'i palabrasqa sonqonchikta t'ikarichishqanta y Jehovata Bibliapi misk'i palabrasta churapuanchik por ejemplo chaypi kashan Salmos 31:19 y 41:3 niwanchik onqosqa kaspapis paypaq may munasqa kasqanchikta onquyninchikpitaq kallpachawasqanchikta. Eso. Ahina. Hermanonchik Edi. Chirayku kay pasafunisqaman hina yuyarichiwanchis chay k'acha palabrasta kutin kutita leerinaystiwan hina onqosqa kaqtinchis ahina kutin kutita leeriptinchikqa niña anchata llakikusunchik Jehová chaypi yanapawasun. Ahina. Kunanwan experienciata qhawarisunchis leerina kay parrafonceta. Hermano Jorgemanta parlarina. Payqa joven kashaspa onquykurqa. Chay onquytaq zatu sinch'iyarqa. Payqa chay onquyninrayku niña nimapaq valisqanta yuyarqa. Paynin. Onquykusqaytawanqa tukuy imata yuyarqani. Anchatataq sufrirqani. Runaspis nuqa qhawrisqalla kaq kanku. Ni hayk'aq yuyarqanichu chay hinata onquykunaytaqa. Onquyni sinch'iyasqanman hina imastachus niña ruwayta atisqaypi piensaq kani. Manchay phutisqapuni kasharqani. Chayrayku Jehová Diosman qhaparikurqani yanaparinawanpaq nispa. Jehová Diosri yanaparqachu? Ari, hermanonchis nillampuni. Leisqayta mana umaypi hap'iyta atillaqchu kani. Chayrayku Salmos libropi Jehová Dios kamachisninmanta llakikusqanta leerinayta niwarqanku. Hinapis uqmashka versiculusllata leerinayta niwarqanku. Chay textustaqa kutin kutita leeq kani, sapa diyataq. Chayta ruwayqa shunquyta tiyaykuchirqa, yanapawarqataq. Pisi tiempunman waqkunapis astawanña asirisqayta niwaqkanku. Wakintaq ahinata zikuaspa, paykunata kallpachasqayta niwaqkanku. Jehová Diosqa mañakuyniyta uyariwarqa. Payqa manaña pisipaq qhawakunaypaq yanapawarqa. Bibliapi leerqani onqosqa kaqtiypis Jehová Diospaq mayta valisqayta. Chaypitaq astawan yuyarqani. Imaynata Jehová Dios hermanonchik Jorgeta yanaparqa. Hermanonchik Wilber. Hermanonchis Jorgeqa sinchi llakisqa sinchi onqosqa kashaspanin Diosmanta yanapata mañakusqa
Y Jehová Dios taj paita yanaparga palabra nesta palabra piniskanku y echariskanku paiman. Más que versículos ya talerinanta y chaypita tarisqa sumaq palabras ta chay songochasqa. Eso. Hermananchi, Nadit. Aripaypis willarishawanchis que ninchay ima textuchis Jehová munakuasqanchismanta parlashan chayta nin kutin kutita sapadia leerikusqa nin y chay sonqonta astawan kusichisqa y chayrayku nin tiempowanqa diamanta dia manaña llaki ullañañachu kasqapis aswan kusisqaña karqa waqkunatapis payña astawanpis kallpachasharqa hina kasqanwan entonces chaypis reparanchis imaynatachis Biblia nisqanqa kallpachawasunman sonqochawasunman. Eso, hina, Hermananchi Eli Cabrera. Chantapis ninka hermanitunchisqa chay leesqan mayta yanaparqa y ajinamanta nin yuyarqa Jehová Diospaq mayta valesqanta chayllaña yuyayninpi karqa manaña unquynin piensarisqallañachu karqa entonces may sumaqpuni kaypi yachakusqanchis kay hermanitunchimanta hermanitusninchista unqusqa rikuspapis kay hinitasmanta yuyaycharisuman textituta apachisuman chayta ley kutin kuti hermanoy hermanayni suma ajinata yanapankuma. Eso, hermananchi Pablo. Chay hina llakipi kaspaqa ashkas astawan qonqapunku o creenku mana Jehová munakusqanta no kay hermanori imata ruwasqa mask'asqa Jehová Diosmanta yanapananta no y palabranpitas chay sonqochayta tarirqa no entonces kikillantas noqanchis ruwananchis tiyan manaña valesqanchista yunamanta o chayri mana Jehová valesqanchista yunamantaqa mask'ana kasqa Jehová Diosta. Hina. Kunan kay párrafo 12 leerisunchis chaypi astawan yachakusunchis chaymanta. Jehová Dios ninchisqa yachan unqusqa kashaqtinchis imaynachus kashasqanchista. Chayrayku paymanta yanapata mañakuna ama anchata putikunapaq. Chantapis Bibliapi churachisqan k'acha palabrasta mask'ana. Ima versículoschus Jehová Dios munakuasqanchismanta parlan chaykunata astawan leerina. Chayta ruwaspaqa reparasunchis payqa tukuy sonqo sirviqkunapaq may k'acha kasqanta. Unqusqa kashaqtinchik imata ruwasuman Jehová Dios yanaparinawanchikpaq. Hermanonchi Ángel. Yachanchik hina, llakipi unquypi kaspaqa mayta putikunchik. Entonces chaypi imata ruwasuman Jehová Diosmanta yanapata mañakusun. Chanta imata ruwasuman Bibliapi mask'asunman chay imachus llakiymanta parlan, unquymanta parlan, Jehová Dios mayta munakuasqanchikmanta parlan, chaykunata astawan leerina kanman. Ahinamanta reparasunchik Jehová Dios mayta munakuasqanchikta porque ichapis ahina llakiypi kaspaqa como manaña tukuymata ruwayatinchikchu ichay yuyasunman manaña Jehovapaq ñawpaqta hina ruwasqanchikrayku valesqanchikta pero kaypiqa reparachiwasun Jehová Dios ahina llakiypipis unquypipis mayta munakuasqanchikta. Eso ahina kunan dibujo tiyan kaypi kachito kaymanta hermanon chaypi kashi imata chay dibujumanta yachakusun imasta reparanchi. Hermanonchi Iván. Uhnin dibujopis reparanchis chay unqusqa hermanitoqa laqhapi hina kasha ichapis llakipi putipi kasha. Chaywanpis kay párrafospi yachakusqanchisman hinapayqa ñawpaqta Jehová Diosmanta yanapata mañakun. Chantapis Jehová Diosta uyarin, Bibliata leerispa, ahinamanta payqa kallpata hapispa, sonqochayta hapispa, astawan kusisqallaña qhipan dibujopi rikunchik. Eso. Hermananchi Nirsa. Ari kay párrafopi nin hinata Bibliapi churachisqan k'acha palabrasta mask'ana kasqa. Ari chaytataq ruwasunman Bibliata leytawan chay
ima versículos sumahta yanapariwanchik chay k'acha palabrasta riskanchikta cuadernito pichapis anotargo kusunman kama llapipuni kashaptinchik chayqa kamanchik ladituman chay cuadernito churaysunman ajina chay llaki hamuaptinchikqa entonces chay cuadernito kicharisunman imamin cargarinis chay situta leergusunman wat kallpacharikunapaq. Ajina, hermanonchis Víctor. Ari y reparasuman kay fotitupi kay hermanoqa p'aqlita kashan ichapis cáncer niuq icha allin sinch'i onqoy entonces pero pay reparasqanchisman hina mana tiemponta usuchishanchu llakikuspa astawanqa sumaqta Bibliata leeshan orakushan ñawpaqta ichapis manchi llakisqa kasharqa pero kay uqnin fotitupi rikunchik hina kusisqaña kashan sinch'i onqosqa kaspapis. Ajina, sumaq yacharchiwanchis kay dibujo, Vale, kunanqa yaykusunchis kay uqnin subtituloman chaypinin qolqanchis pisiyaqtin kay párrafo 13 leerinachi. Tatasqa familiankuman imatachus necesitasqankuta qoyta munanku. Uq hermanota mana imallamanta trabajunmanta wiqch'urparisqankupi piensarina. Payqa tukuy atisqanta trabajota maskan. Manataq tarinchu. Ajinapis rikukuspa ichapis yuyanman ni imapaq valisqanta. Qhipan párrafospi yachakusun imaynatachus Jehová Diospa nisqasnin chay hermanota yanapananta. Imatataq uqtata yuyanman mana trabajuyuq qhipakuqtin. Hermananchi Benita. Biblia nin tatasqa familiankuta uywananku tiyan necesitasqanku qunanta imanin. Chayrayku paykunaqa mayta kallpachakunku familiaman nimata faltachinankupaq. Hina kaqtin icha trabajumanta wich'uchikankuman chayqa paykuna yuyankuman kunan imanasaqta imaynata familiayta uywasaq nispa ni valisqankuta yuyankuman. Eso. Chaypis grave, hermano Ángel. Hasta wampis kay llaki tiempopi trabajosqa pisiyashan ichari chantaqa familiayuq kaspataq qosasqa qhari kaqkunaqa icha hina llakipi rikukuspa mana sirvisqankuta yankuman ichantapis yallasummanta mana Jehová yanapashawasqanchikta kunan imata ruwasaq chay llakiwan atipachikusun. Eso. Entonces kaypis hatun llaki kallanmanta kunan qhawarini imaynata tanchis yanapariwasqanchis kay párrafo 14pi. Jehová Diosqa nisqasninta hunt'anpuni. Imaraykutaq chayta ruwan. Ñawpaqtaqa shutinrayku. Chayri mana pipis paymanta saqratas imananpaq. Jehová Diosqa tukuy songo sirveq kamachisninta cuidananta nin. Chay nisqantataq hunt'aytapuni munan. Chantapis familianmanta kaqkunata mana cuidanman chayqa mayta llakikusunman. Sonqo p'akisqataq kasunman. Jehová Diostaq chayta sumaqta yachan. Payqa niwanchis kawsananchispaq payta sirvinapaqpis necesitasqanchista qunawanchikta. Chayta ruwanantataq ni ima hark'anqachu. Imaraykutaq Jehová Dios nisqasninta hunt'anpuni. Hermanonchi Iván. Imaraykuchus paypuni palabran pinerqa kamachisninta cuidananta. Chayrayku mana cuidanmanchu chayqa icha payta pisipaq qawankuman llullata hina. Chayrayku payqa sutinrayku mana pipis paymanta saqrata rimananpaq nisqasninta hunt'anpuni. Eso, hina chari. Hermananchi Elizabeth. Chantapis payqa piensarin noqanchikpi yachan paypi atinakusanchista y pay niwanchis entonces ninchay kay wawasniqa imata niwanqanku noqa payta mana cuidaqti mana necesitanta mana qoqti nispa
Entonces ichallakikonga kay wawayqa nispa ahinata mana yuyananchispaq payqa palabranta juntampuni. Ahina ichari. Hermanonchi Pablo. Y chaytataq unaymanta pacha ricorganku, por ejemplo, kaypi kashan Josué capítulo 23, 14 pay chay wañupunan qayllata nerqa chay Jehová palasqanqa tukuy puni juntakusqantay y chaytaq kunankamapis rikukun Jehová Diosqa mana puni qunqanqachu imatachu nerqa chaytaqa juntanqapuni chayrayku reparacionchik kay párrafo Jehová yanapanawanchista. Ahina hermanos. Entonces sutichayachaku hermananchi Zulma. Chantapis Jesús yarichillarqata discípulos niman kay Mateopi nisqanman hinay ama llakikuychischu kaymanta mikhunamanta ni sopamanta ni mimaraykuchis Jehová Dios ninchayqa ni tukuy chaykunata qusonqachispuni nirqa. Anchay k'achitu chay versículos, ¿sí? Vale, kunanqa qhawarinallapuni kay 15 párrafota. Yachanchikña imaraykuchus Jehová Dios nisqasninta juntasqanta. Chayta mana qunqasunchu chayqa, qollqipis waqtinchispis pay yanapanawanchispi atiyanakusun. Ñawpa tiempumanta cristianospi piensarina. Runas Jerusalempi kaq congregacionta sinch'ita qhatiykachayta qallariqtinku, chay llaqtapi apostoles qipakurqanku. Tukuy hermanostaq waq llaqtasman rikurqanku. Tukuy hermanostaq waq llaqtasman ayqikurqanku. Chay hermanosqa ichapis wasisninkuta, trabajunkuta, chayri negociunkuta saqirqanku. Chayrayku icha wakin imasmanta pisichikurqanku. Hinapis Jehová Diosqa mana paykunata saqirparirqachu. Paykunataq kusisqallapuni karqanku. Jehová Diosqa chay tiempumanta kamachisninta yanaparqa. Noqanchistapis yanapallawasuntaq. Kay ñawpaq kaq tapuynin ima llakiypitaq ñawpa tiempumanta cristianos rikukurqanku. Imataq kaykusqa chay tiempospi. Hermananchi Nadit. Ari chay ñawpa tiempopi nin runas paykunata chejnikuspa qhatiyachishqanku nin. Entonces chayrayku paykunaqa waqla 2man ripunanku karqa. Isipuspataq wasinkuta, trabajunkuta, ruanasninkuta saqananku karqa y waq lugarespi kaspaqa yachanchis mana imayuq mana wasiyuq kaspa necesitanchis mikhunapaq imapaqpis entonces ahinapi paykunapis karqanku nin. Eso, ahina chay hina llakiypi rikukusqanku, ¿sí? Hermananchi Eli Cabrera. Kay Hechos libropi nisqaman hinata kay 8:4pi sut separakun Jehová Dios mana paykunata saqirparisqachu astawanpis nin kay hermanosqa Diospaq palabranta willaraspa purishallarqankupuni mana llakisqachu wasipi kakusharqanku manaqanchis Jehová Dios paykunata qhawasharqa imaraykuchus Jehová Dios paykuna nisqaña mana saqirparisqaykichischu paykunawanpuni kananta nirqa. Eso. Suma hermanos, más comentario mishankichis. Kunampitaq leerimunaman kay Salmo 37, 18, 19 ta. Hermananchi Lisset, leeripayku. Mana huchayuq kawsaqkunata Tata Diosqa waqaychan paykuna herenciankuqa wiñaypaq kanqa. Sahra p'unchaypi mana p'inqachisqachu kanqanku. Yarqay kaqtinta saqsachisqa kanqanku. Vale. Gracias, hermana. Kay kaqta puynin Salmo 37, 18, 19 nisqaman hina imatata Jehová Dios kamachisqan rayku imatata Jehová Dios kamachisnin rayku ruwanqa. Hermananchi Estela.
Kay 18 piniwansi Dios kanin kay waqay chawasun chantapis kay 19 pi yarqay kaqtinta nin payqa saqsachiwasun. Entonces payqa ni hayqa saqirpariwasunchis imachu necesitanchis kay saqra tiempopi chayta quwasunpuni. Ari hermana Yahina. Hermanonchis César. Ari chayta sumaqta yacharqa repararqa David pay qillqarirqa kay salmota. Entonces yacharqa Jehovata sirvisun ima llakipi kaqtinpis o yarqaypis kanman chaypis si payta sirvillasunpuni chayqa pay nima faltachiwasunchu pay yacharqa chayta y kunankaman sapuqninchik chayni suma kunankaman ni plato mikhuna faltawarqanchik kay diakama entonces chay mana nipi ninmanchik faltasqanta entonces payqa quwasunpuni imachu nestakusqanta. Hina. Y kunan dibujo tiyan kaypi tiyallanta sumaq k'achitu kay dibujo. Chaypi imata reparanchis. Imata chay dibujoman yacharikusun. Hermanonchis Ángel. Wate rikullanchikta kay yanitapi kaq hermanoqa trabajomanta wich'ushanku patrón. Pero hermanoqa mana llakiwan atipachikuspa imata rurashan Diospa gobiernomanta ñawpaqta mashkashan. Familianwan Diospa palabranmanta yachakushallampuni, pay sapallampi Bibliata estudiashan, runasmanpis willaq lluqsishan, pero reparanchik uyitampi mana llakisqachu. Manaqa kusisqa, manapis trabajonmanta wich'uchikunman hina kashan uyitampi. Entonces, chay reparachiwanchik Jehová Diosqa ni hayk'aq saqirparinawanchikta. Eso. Cachito chay. Hermananchis Nirsa. Ichapis hermanitoqa leerishan kay Mateo Jesús nisqantay ama nichejchu kay Mateo 6:30 al 33 chaypi nin Jesusqa amapuni nichejchu llakisqa kaspaqa imatataq mikusaqri imaynatataq p'achallikusaqri nispay mana chay yuyaywanchu kana kasqa y chaytataq ichapis hermanitunchik yuyashanman mana chay imatakuna mikusaq imaynatakuna wawayta uywasaqri señoraytapis nispay antes payqa Jehová niskanta kasukursan Jehová imatachu kamachin chay tukuy songo hunt'ashan kikillantataq nuqanchikpis ahinapi rikukusunman chayqa chay yuyaywan kasunman. Hina runay manchay suma cachito walik kunanga ñawpaq llamampuni risun imaynapuwan ima kaqtinta mana valsqanchista yallasunmanta kaypi nin viejo yapujtinchis leerina kay 16 párrafota. Viejo yapushanchis chayqa ichapis ninchis niña Jehová Diospaq imatapis ruwayta atinichu nispa. Rey Davidpis machuyapuspa ichapis ajinallatataq yuyarqa. Qhipan párrafospi yachakusun imaynatachus Jehová Dios yanapawasqanchikta. Imaraykutaq Jehová Diospaq niña valesqanchikta yuyasunman. Imata kaskarqon hermananchis Estela. Hinata yuyayta qallarisuman viejo yapusaqtinchik imaraykuchicha manaña kallpa kanqachu manaña ñawpaqpi hina ruwayta tata Diospaq hatisunchu entonces chaypi icha kay rey David hina yuyasunmani niña Jehovapaq nimata ruwayta atisqanchikta. Ari ahina hermanonchis César. Ari entonces ana machitushña kaspay chaw niña valesqanta yuyama. Pero chaypi pensarisharqan Isaías 46:4pi Jehová Diosqa machitushña kaqtinchispis machitushña kanman chay valesqalltapuni o may valorniuqllapaqpuni qhawawanchis nin chaypi yuraq chuqchayña kanman chaypis payqa apaygachisqayki niwanchis mark'aygachisqayki niwanchis yanapasqaykipuni niwanchis entonces chaypi separanchis Jehováqa may valorniuqpaq qawan kuraqchitushña kaqtinkupis hermanos ninchis. Ari ahina walik kunanga kay 17 párrafo leerisunchis ugnin hermananchis manta willarishan chaypi. Hermananchis Jerimanta parlarina.
Paitaqa Diosta yupaychanapaq wasista allinchayta yachakunanpaq reunionman invitasqanku. Paytaqri mana riyta munasqachu, nisqataq nuqaqa viejitaña kani, viudataq, ima yachasqaywantaq Jehová Diospaq llank'aymanri, manaña valinichu, nispa. Chay reunionman rinanpaq ch'isi faltashaqtin, hermananchisqa Jehová Diosmanta sunqumanta pacha mañakusqa. Q'ayantintaq salonman chayaytawanñapis, imapaq hamuniri nispa sunqunpi nisqa. Hinapis chay reunionpi nin yachachiq hermanoqa nisqa. Jehová Dios yachachinawanchista munananchis tiyan. Chaymin aswan sumaqqa, nispa. Hermananchis yerinin. Chayta uyariytawan sunquypi nirqani. Chaytaqa ruwayta atinipuni, nispa. Jehováqa mañakuyniyta uyariwarqa. Chayrayku waqarikurqani. Payqa nishawarqa paypaq llank'ayta atisqaytaraq. Yachachiwaytataq munasqanta, nispa. Kunantaq jiriqa chaymanta uyarikuspa nin. Chay reunionmanqa manchalla yaykurqani. May llakisqa ni imapaq valesqayta uyaspataq. Hinapis chaymantaqa lluqsirqani manchay kusisqa, kallpachasqa, yanapakuyta atisqayta uyaspataq, nispa. Imatataq hermananchik jerimanta yachakusum. Kachiti, qué experiencia. Hermananchik Penita. Kay hermanitanchikqa kasqa viejitaña, chantapis kasqa viuda, yuyasqataq niña imata sumaqta ruwayta atisqanta Diospaq llaqtanpi manaña yanapakuyta atisqanta. Chayrayku Jehová Diosmanta yanapata pay mañarikusqa. Hinapis Jehová Diosqa chay yanapata mana qhawarpasqachu, manaqa yanaparisqapuni. Hermanitanchik kay yanapaysikuq riqtin nin hermanito nisqa chay yachachiq hermanito nisqa Jehová Dios yachachinawanchikta munananchik tiyan nispa. Entonces chayta uyariytawan hermanitaqa nisqa ari chayta nuqaqa atiman ruwaytaqa yachachisqa kaytaqa nispa. Ahinamanta nin chay payqa reparasqa Jehová Dios paypaq llank'aytaraq atisqanta, chantapas paypaq may munasqa kasqanta Jehová Dios chayta pay reparakusqa. Hina. Hermananchik Pablo. Kay mundopi, kay empresaspiqa ñapis runa machuña kaqtinqa ya joven churananku tiyanmi, pero Jehovapaq mana hinachuy, may hinata may chiquitatapas ruwachunku paypaqqa may valorniyuq ima astawan valen tukuy sonqowan yanapakuyta munasqanku y chaytaq sonqochan astawan kay cura hermanos ninchikta, porque a veces paykuna yuyanku hinallatataq imaraykuchus kay hawapiqa ahina, pero kay párrafo sumaqta paykunata yanapan. Hina hermano, manchay k'achito chay sumaq reparachiwanchis. Wale kunanga kay 18 párrafota leerinachis. Viejo yapushanchisña chaypis, Jehová Diospaq llank'ayta atinchiqraq. Ichapis Jehová Diospaq pisillata llank'asqanchista, chayri ashkha imasta mana ruwayta atisqanchista yuyanchis. Hinapis Jesusqa yachachiwarqanchis, chay ruwasqanchista Jehová Dios may sumaqpaq qhawasqanta. Chayrayku ama llakikunachu imatachus mana ruwayta atisqanchismanta. Imaraykuchus Jehová Diosmanta waqkunaman willariyta atinchiqraq, hermanos ninchispaq mañakuyta atinchiq. Waqkunatapis Diosta sirvinallankupaqpuni kallpachayta atinchiq. Jehová Dios ninchisqa paywan kuska llank'asqanchista nin. Chaytataq nin mana imata ruwasqanchisraykuchu, manaqa payta tukuy sonqo kasukuyta munasqanchisrayku. Imaynata Biblia rikuchin Jehová Dios viejitosta mana pisipaqchu qhawasqanta.
ashka versículos tian, Joaquín cachitos. Hermananch Nadit. Kay Salmos 92, 14 pi kachituta ningi que machuyayninkupips nin poqollanqankupuni Jehovapaqqa y q'umirllapuni kanqanku nin. Entonces chaypis reparanchis imaynatachus Dios ninchis machuyaqkunata qhawasqanta y yachanchis y congregacionespi hermanos ninchis machitukashpapis predicaq rinku, atisqankuta rinku, hasta paykuna salonmanpis temprano hamushanku achaypi. Entonces Dios ninchisqa may kusisqa y kaypi nishan hina paykunata qhawan. Hina, hermananchi Elizabeth. Lucas 21:2 al 4 pitaq parlan waqcha viudamanta payqa iskay golqsitusllata churaykorqa waqkunaq churasqankuwan kikinchasaqa mana ni casi ni ima valeqtinpis Jesús nerqa Jehová Dios mayta valesqanta. Entonces chaymanta yachakunchis hermanitos ninchis viejitos ñakanku chaykunaqa ichapis manaña ashkhatachu predicayatinku icha manaña karustachu puriyatinku runasman yachachispa pero imitatacha ruanku chayta tatanchis Jehová manchay sumaqpaq qawan. Hina, sumaq k'achitu chaypis. Hermananchi Eli Cabrera. Chantapis kay 1 Corintios 3:5 al 9 parlashan sut'ita mana sapallanchischu trabajasqanchis Jehová Diospaq nin qusqa paywan trabajashanchis charayku imitatapis hermanitos ninchis waqtinku tratadituta o hermanosta kallpacharispa qusqa Jehová Dioswan trabajasqankuta rikuchiwanchis ajinamanta kay textospis manchayta kallpachan Jehová Dios paykunata may valor niyuqpaq qhawasqanta. Manchay k'achitu chay versículos, Wal, entonces chaypis sut'i reparanchis tatanchikpaq ashka valesqanchikta, Kunan kay último párrafo leykunachis, párrafo 19. Jehová Diosta sirviqa may sumaqpuni. Payqa kamachisninta mayta munakun. Jehová Diosqa munayninta ruwanapaq ruwawarqanchis. Chayrayku payta yupaychaspa kusisqa kawsakunchis. Kay mundumanta runaspaqqa mana valenchischu. Jehová Dios ninchispaqri ashka valenchis. Sichus onqosqa kasqanchisrayku, qolqenchis pisiyasqanrayku, chayri viejuyapusqanchisrayku llakikunchis chayqa, kayta uyarikuna. Tatanchis Jehová munakuyninmantaqa ni imat aqawasunmanchu. Gracias hermano Wilson, kachituta leeripuayku. Kay qonqarqusqa ni kay fotito karqa chay onqusqasmanta. Chaypi imitatata reparanchis, imata chaymanta yacharikusuma. Hermano Yangel. Machitus kaqkunaqa sapayakunku, chay yantapi dibujo kashan. Yahina sapayakuqtinkuta Joaquinkuta a veces yankuman manaña imapas sirvisqankuta, manaña imatapis ruwayta atisqankuta. Pero yachanchik Jehová llaqtanpiqa mana hinachu kasqanta, kay reparanchik hina hermanitaqa, ichapis hermanos wawitashninkuta kachanku, hermanitata visitariнаnkupaq, chayri kay carritoswan predicanku wajinasmanta, uyitanpi reparanchik hermanata, kusisqa kashan. Yachanchik hina sapayakuspapis, Jehová Diosqa mana sapanchikta saqawanchikchu, manaqa yanapawanchikpuni. Hina, manchay k'achitu chay. Hermanonchis Víctor. Ari kay párrafo 18 pi participi nisharqa imatachus ruwayta atinku chayta ruwallankumanpuni nin Diosmanta waqkunaman willariyta atinkuman y kay pata kaq fotitupi rikunchis hermanaqa fotosnin rikuchishan chay wawasman ichapis kallpachashan chay wawasta imastachus ruwayta atinkuman chayta yaycharishan imaynatachus Jehová payta yanaparqa icha joven kashaqtin o icha maypi predicashaqtin entonces ajinamanta Jehová manta sigue willashallantaq wawasmanpis entonces ajinata tatitus mamitas ruwaqtinkuqa Jehová Dios manta yanapata hap'illankuta. Suma chay. Wal hermanos ne. Kunanqa pitaq leerimunman kay Romanos capítulo 8 versículo 38. Hermanonchi
Wilson. Allintapuni yachani, ni wañuypis, ni kawsaypis, ni angelespis, ni gobiernospis, ni kaypi kajimaspis, ni hamuq kajimaspis, ni atiykunapis, ni patapi kajimaspis, ni urapi kajimaspis, ni waq ruwasqa kajimaspis, t'aqayta atiwasunmanchu Diospa munakuyninmantaqa. Chay munakuytaqa Dios rikuchin Señor ninchis Cristo Jesús neqta. Manchay k'achituy. Tapuynin imatataq Romanos 8:38-39 niwanchis. Hermanonchi Wilber. Kunan palarganchis hinay tiyan imaymana problema, imaymana llaki. Entonces ajina kaqtinpis kaypi nishawanchis yuyarichishawanchis kay Romanospi mana imapis Diospaq munakuynimanta t'aqawasunmanchu. Y Jehovapis mana saqiwasunmanchu. Ajina. Entonces, tatanchis ladonchis pipuni kashan. Wal, chay hinata yacharikunchis kay kinsakaj yachaqanamanta y kunan yarikunapaq wakin puntitas tiyanraq kaypi kinsa tapuykuna tiyan. Kay uhninnin Jehová Dios mayta munakuwasqanchirayku imaynata onqosqa kashaqtinchis yanapariwanchis. Hermananchis Reina. Ari yachakurqanchis Jehová Dios ninchikqa mana sapallanchistachus sagarpariwanchis. Onqosqa kaspaqa anchata llakikunchis. Hinapis payqa quwanchis palabranta. Palabranpis onqochawanchis y chantapis k'acha palabrasta tarinchis. Chay hinamanta yanapawanchis. Chantapis yanapallawanchistaq paymanta mañakuspa sonqochaytapis tarillanchistaq. Hina, hermano César. Ari kay yachaqana mayta yanapariwanchis kay partepita piensarisumi kay tukukuy p'unchaykunapi ichapis ashkha runasta kay corona onqoy coronavirus nisqa mayta llakichishan pero nuqanchis qhawaq mana chaykama llakisqapunichu kashanchis mana yachanchis chaykuna pasananta icha kaymanta huk semanawan waq virus rikhurin manaña coronachu pero chay rikhuriqtinpis nuqanchisqa yachanchis Jehová ajina llakiykunapi yanaparinawanchistapuni. Ajina, hermano. Kay tapuynin Jehová Dios mayta munakuwasqanchirayku imaynata qolqe pisiwaqtinchis yanapariwanchis. Hermananchis Benita. Kay Salmos 37, 18 y 19 ninhina llaki p'unchaypi Jehová yanapawasun, waqaychawasun y katikachasqa kaspa ayaqaykuq cristianostaqa Jehová Dios mana paykunata sagarparirqachu. Nuqanchikmanpis necesitasqanchikta quwasunpuni. Kay tapuynin Jehová Dios mayta munakuwasqanchirayku imaynata viejitushña kashaqtinchis kallpachawanchis. Hermananchis Elizabeth. Paykunamannin tatanchis Jehovaqa que imitata ruwasqankupis maskitallatapish ruwanku ya sea predicaspa waqkunasta yachachispa o waq hermentusta kallpachaspa manchay valorniyuq paypaq kasqanta y chantapis nin paywan kuska trabajasqankuta. Ajina chari. Manchay k'achituy chay yarikuy. Hermananchis Lisette. Chantapis yachanchis Jehová Dios nichisqa viejistus kaqtinchirayku mana ni hayk'a sagarpawasunchu payqa nuqanchis wankanqa chantapis icha viejitus kaqtinchisqa hermanos ninchispaq mañakuyta atisuman chantapis waqkunaman yanapariyta atisuman y chayta Jehová Dios nichisqa hatunpaq qawan. Ajina, hermana. Chay hina k'achituta yacharikunchis manchay sumaqtapuni yanapawanchis sonqochawanchis yarikunapuni tatanchikpaqqa ashka valenchis ichari tukuyninchis onqosqa kaspapis pisiqolqeyuq kaspapis uchayri ima llaki hamuwaqtinchikpis entonces tatanchikpaqqa viejitos kaqtinchispis ashka valenchis. Vale. Ashkata agradeciquis hermanos sumaq parlarimunkichis micrófonoswan sumaq yanapariwayku
chantapis tukuyninchis sumaq k'achita kay tantakuy kashar kay ruwaykunchis chay tantakuy. Kunanqa tukuychananchispaq kay takirisunchis 15 chunka takiyta 30 takiyta chaypi nin Jehová tatay Diosni amigoy nin. Orqosqa kashan Hebreos 6:10 manta saririkunachis takirinanchispaq tukuy songo chanta hermanunchis César mañakuywan tukuychanqa.